Thirty-three, 36, tatlo lamang. May team. Reyes, ganda ng pasa. Pasa sa katabi. Speed. Ayan na. Aatake na yan. Adjo yun eh. Oh, nakakita nyo na. Kilala na yan eh. Reyes. Ang ganda na pass sa gitna. Sa kalaban, sa kanya. Ang ganda naman yun. Nagayan mo. Oo nga. Pasok yan, press. 21-25. Pasok din yan. Hindi. Yung dami na papapalitan. Ano, light ko. Yung nakitim. Pasok yan. 38-43. Tama mo? Okay. 5-point lead. Grabe naman yun. Oy! Dahan-dahan lang, idol. Ingat ka lang. Mag-isa lang yun, mag-isa. Madalas lang. O, idol, okay lang. Pahinga pag hindi. At may trabaho pa. Ay, tahan lang kayo. Ayan na, Bonifacio, pasto. Nawala. Ayan na, Arcadio yan eh. Pasok yan. 7 minutes, 50 seconds. 47, siyam na. Pass. Malabas. To shoot. 14 to shoot. Yan na. Tumanap kinatras, wala, sa kanya pa rin. Ang kayang ganda sana ng tapon. Arcadio yun eh. Oy, lights yun. Ang ganda, pass break. 4-on-1. Nice. Oh, wala. Last touch pa. Substitution. Ano yun? Parang kahalo mo yun ah. Steve Jolly, pasa. 15 to shoot. Arcadio yan eh. Arts, wala. Goal. 6 minutes, remaining. Pasok yan, number 23. O, sinalang. Nang hinginan, dadalawin pa. 15 to shoot. At ang ganda, agaw nila. Kaya na, ang dami, ay! Kumpreno eh. 5 minutes, 25 seconds.
sila. So yung... Wala pa? Uy, number 19, 3 points na naman yun. Sige, good luck tayo. Francis. Ayan na. Si Joaquin. Drive. May foul. Foul number shot. Shot. Dalawa. Dalawa labas. Ayan na. Ang ganda na pass sa 8. Foul. Foul number 15. Shooting ball 2. Taga Cebu pero mas si Malolos yan. Yan taga Bulacan. Pasok kaya. Nako. Mukhang malas. Nakalawa. Pasok na yan. Official score natin dyan. 41, 55. 14-14. Arcadio. Wala. Hindi na sinusubukan yan. Pasa sa kay Idol Joaquin. Pasok na yan. Okay. 43-55. Favor of 55. Ayan na, sana naman. Walang niya. Best player ka na, Idol. Hey, basket count yun. Foul number. Sino yung may foul? Number 2. Pansit, Talabok. Second personal foul. Third team foul. Si R.A. buti nga maaga natapos yung friends. Tinatanong ba namin po? Wala kami tinatanong. Tapos tumako. Hindi ka namin kausap. Shot. Kausap ka ba? Kausap eh. Talk to my hand. Tira. Kasama tulog. Ay, may foul. Foul number 17. Tap. Suwada. Number 17 foul. First team foul pala. Free throw ba? Okay. Sap, pasok. Pinas ko na nga. Two shot. Best player na yan. Kanina pa yan sumushoot. Kung mananalo sila, best player ka na. Number 19. Bukas sa 3-point lang siya mahusay. Sa free throw wala. Op! Double foul. 15 tsaka 2. Wala na. Diyan na tayo sa kabila. 2 minutes, 10 seconds, time remaining. Score. Official score natin dyan po. 58, 45. 14-point lead. Tama? Siya na naman. May 15. Dalawa sila. Itatak-tak na yata. Pasok na yan. 47-58. 11. 15. Ayan na. Arcadio. Pumasok. Pasa pala sa gitna. Siya na naman. Pumasok naman sa loob. Nasunod. Going to shoot. Huwag kayong mag-alala. Alam namin yan. Pasa sa. Pinalik sa gitna. Ay! Ay! Ay!
Tatlo na. Wala kang discount dito. Tatlo ka na. Wala. 48 seconds time remaining. Arcadio. Pansip kalabok. Wala. Ay, yun lang. Dadaktak na. Pasok na, best player ka na. Ay, wala pala. Wala pala, sorry. Right fall. Sablay. Rebound ni 15. Ay, Chinese yun. Foul number 8. Pushing foul. 9 seconds. 9 seconds lang ha, 9 seconds. 9 seconds. Saan? Wala. Pasensya na kayo dito sa aking... Ay, sorry. Ayan na. 9. Arcadio yun. Ang punto lang pa sa kahit masin palabok. Pasok ko.